došli smo kod predsjednika Tuđmana i on je rekao Čiro, vi morate privatizirati Dinamo. Između ostalog sam vidio tamo i 2 predsjednika Republike Hrvatske, koje sam ja najzaslužniji čovjek za obadvojicu da sam ih postavio za predsjednike države, to je Stipe Mesić i Kolinda Grabar-Kitarović. I taj šef USKOK-a, on uporno dolazi na moje rasprave, jer njegov cilj, životni cilj, jer za njega ni njegova mama nije čula, dok nije počeo mene proganjati. Eduardo daje iskaz i ja nakon njegovog iskaza otvaram portale. To je trenutak kad ja doživljavam stres i dobivam išijas od stresa. Kako je to moguće? Ovaj kojem sam dao život, on kaže da nisam vodio računa o njegovim interesima. Dinamu sam donio 14 milijuna eura, oteo sam sebi novce. Eduarda sam učinio milionerima, a sada kažu u montiranoj optužnici da sam ja lopov i da sam ja opljačkao Dinamo. Preneseno mi je da je Mamić u jednom trenutku upitan zašto me naziva sinom i tako hvali kada je u pregovorima smanjio moju plaću u korist Dinama. Mislim za 2 milijuna eura, odnosno za 500.000 eura svake godine. Pa zato, dragi Eduardo, zato što sam želio dobro Dinamo, želio sam da više para dobije Dinamo. A ja sam otvorio račun, sad pred vama kažem, nije moj djed, ja sam otvorio račun. Ja sam podizao novce s tog računa. Ja sam jedini trošio novce s tog računa. Ali da, spašavajući Dinamove probleme, Dinamove dugove, znači namjesto da me se tretira kao spasioca svih vremena, da se o meni pišu knjige, da me se vodi na fakultete, da držim predavanja, da budem upisan zlatnim slovima u Dinamo, ja sam kao kriminalac koji je Dinamo pljačkao i krao. Radi se da su mi sada sina moga. Moj sin im je platio prekjučer 3 milijuna eura dodatna. To je 11 milijuna eura. Počete li džigarice moje p***kava materina? Međutim, ovo sve nisam mogao odšutiti. Evo još jedan put ja vas sve skupa pozdravljam. Povod ove pres konferencije je moje drugo suđenje u Osijeku, koje je sada u tijeku, i okidač zašto sam ja među vama. Međutim, ja ću puno toga proširiti na druge teme, ali okidač zašto sam danas pred vama je upravo to suđenje drugo u Osijeku. Ja sam toliko pročitao laži o sebi. Bilo u medijima, bilo slušajući televizije, bilo čitajući izmišljene i montirane konstrukcije optužnica meni i moje obitelji. Rijetko sam imao priliku se braniti, pogotovo danas kad se nalazim na teritoriju Bosne i Hercegovine, i to je jedna nezavidna situacija i bitka. Međutim, ovo što se dalje radi protiv mene i protiv moje obitelji ne zaslužuje da bude prešućeno. I zato sam ja danas tu. Ko je Zdravko Mamić? Raspala se Jugoslavija. Igra se prvo hrvatsko nogometno prvenstvo 1992. godine i to igra se u 4 grada. Ne može se igrati na teritoriju cijele Hrvatske, nego se igra u 4 grada, jer kao što vam je poznato, Hrvatska je bila presječena na pola, bila je takozvana krajina,
nije se moglo putovati, nije se moglo sigurno kretati, igralo se prvo hrvatsko prvenstvo u 4 grada. Dinamo je u tom prvom hrvatskom prvenstvu bio sramotno 5. Tu istu sezonu i Dinamo još sramotnije izgubio finale kupa na svom Maksimiru od Inkera i Zaprešića. Sjećam se, Inker i Zaprešića je vodio legendarni trener Lončarević, igrao je reprezentativac Soldo, golman Brnić, igrao je Brnas, štopere i tako da i sad ne nabrajam. I to je bilo odmah na početku samostalne države Hrvatske i odmah u prvom prvenstvu i u kupu Dinamo je skrahirao. I zašto vam to pričam? Te godine jedno večer u 22 sata sjedio sam sa mojim pokojnim kumom Čirom Blaževićem u hotelu I. To je na Remetiničkoj cesti, na rotoru Remetinec u Zagrebu, na ulazu u Zagreb, kad su nam prišla 2 policajca našem društvu i rekla: gospodine Blaževiću, imate poziv od predsjednika Tuđmana da odmah dođete u predsjedničke dvore. To je bilo 22 sata u noći. Čiro je rekao: sine, ajmo gore. Došli smo kod predsjednika Tuđmana i on je rekao Čiri: Čiro, vi morate privatizirati Dinamo. Ko imalo pozna predsjednika Tuđmana, zna da s njim nije bilo mogućnosti nešto protestirati i tako dalje. Čiro i ja smo izašli, kaže meni Čiro: šine, šta je to privatizacija? Pa ja kažem: šefer, ne sekiraj se, ja znam sve o tome jer ja sam 1991. sudjelovao u privatizaciji jedne drvne industrije. I tako smo mi 1992. privatizirali Dinamo, ali privatizirali ne zato što je predsjednik Tuđman imao hir ili zato što je želio loše Dinamo, nego zato što je u Dinamovoj blagajni bio propuh, nije bilo kune, lipe, dinara, marke, eura, kako god vi to danas zvali, bama, nije bilo ničega. I bilo je 1000 problema i naravno predsjednik Tuđman, koji je bio veliki navijač Dinama i veliki simpatizer gospodina Blaževića, je želio tada da Blažević preuzme Dinamo, kao što je želio da Novosel, legendarni trener i košarkaški stručnjak, preuzme razvoj košarke u Hrvatskoj. Tada smo mi ukrcali neophodan novac u toj privatizaciji i odmah prvu godinu smo osvojili prvo mjesto. Ja sam 1995. godine razočaran nekim događajima koji se dešavaju, iako sam bio kroz moju firmu suvlasnik Dinama. Čiro i ja smo bili i još jedna treća tvrtka Montaža Zagreb, gospodin Nujić i Lisičar. Mi smo bili 3 vlasnici Dinama, gruntovno upisani. Ja sam jedan dan razočaran oko svih događaja oko Dinama, oko imena, promjena i tako dalje. Ja sam napustio Dinamo kao da vi napustite svoje stanove ili svoju kuću, tako sam ja napustio. Drugi su naravno pobrali vrhnju. Tada u to vrijeme od 1992. do 1995. sam bio u društvu predsjednika Tuđmana skoro svaki dan. I to se odvijalo u teniskom centru Vinka Hotka na Tuškancu u Zagrebu, gdje je predsjednik redovito okupljao svoje najbliže suradnike i osim što je vodio državnu politiku tada, tako isto znao se i rekreirati, igrati preferens i igrati tenis sa svojim prijateljima. Ja sam bio tamo redovito i Čiro, iz razloga ne zato što sam ja predsjedniku Tuđmanu bio važan, nego što je predsjednik Tuđman volio Dinamo kao svoje oči. Nisi mogao razabrati da li voli više Hrvatsku ili da li voli više Dinamo. Silno je predsjednik patio da Dinamo odigra jednu prijateljsku utakmicu sa bilo kojim klubom iz Europe. Jel možete se vratiti, to je jučer bilo, to je bilo prije 30 godina. 30 i nešto. Da predsjednik države sanja da Dinamo odigra s nekim prijateljsku utakmicu. Ja ga pitam: pa predsjedniče, zašto vam je to tako važno? Pa kaže: sine, nitko nikad nije čuo za riječ Hrvatsku. Nitko nema pojma šta je riječ Hrvatska. Nema države Hrvatske. Ona postoji samo na papiru. O njoj nitko ne zna. Što sam ja naravno
odmah shvatio, jer sam i putao po Europi, po svijetu, nikad nikome ti nisi u to doba 92. nismo bili članovi nikakve asocijacije, nikakvog udruženja i trebalo je u javnosti reći da se stvara neka nova država Hrvatska. Ja kažem, predsjedniče, pa ja ću dovesti klub. Pa kaže, kako ćeš ti dovesti klub? Ja kažem, moj brat igra u njemačkom Bochumu, to je najstariji Bundesligaš za one koji ne znaju, ja kažem, ja ću dovesti Bochum. On kaže, pa ajde da vidimo i to. Ja dovedem Bochum, odigramo utakmicu, da sam ga tada pitao pola Hrvatske da mi pokloni, dao bi mi pola Hrvatske. Toliko je to njemu bilo važno. Zašto ja sve to pričam? Zato jer ne pristajem na falsificiranje ničega, pa ni tako važnih događaja. A sve je jeftino, sve je falsificirano, većina je sve lažno. Znači danas, sad kad ja sjedim tu sa vama u ovoj prostoriji, Dinamo iz Europe dobio u ovoj sezoni 44 milijuna eura nagrade od Europe. A u zajednički pul je Hrvatska država dala u zajednički pul u UEFA 50.000 eura. Znači, Dinamo je dobio zahvaljujući onome što se prodaju TV prava u Britaniji, u Njemačkoj, u Francuskoj, u Italiji, velikim tržištima i tako dalje, a Hrvatska država sama, ona u taj pul ne daje ništa, a isključivo sada svi naši klubovi živimo od tih UEFA-inih takmičenja i UEFA-inih nagrada. Pazite sliku, 92. Daj mi Bože da čuje netko za mene da igram prijateljsku utakmicu. Danas Dinamo za pobjedu protiv Milana dobije 2.200.000 eura. Dobije od ulaznica ne znam koliko, nekoliko stotina hiljada eura i popne se u onom koeficijentu po kojem se biraju sljedeći protivnici na neku entu, pa tako ćemo Dinamo, siguran sam u to, ali o tome nešto kasnije, će igrati sljedeće godine Šampion ligu ili Ligu prvaka će igrati direktno. Neosporno, od vremena 92. kad sanjamo da netko čuje za Hrvatsku, do danas kad sjedimo u ovoj prostoriji pred ovim mikrofonima, ne postoji ni jedan stanovnik od 8 milijardi ljudi na svijetu koji ne zna za Hrvatsku državu temeljem rezultata Hrvatske nogometne reprezentacije i nogometaša Hrvatske, naravno i svih drugih sportaša, da ih sad ne spominjemo. Evo, velebni zadnji uspjeh, viceprvaci rezultati naših rukometaša. Ili recimo primjer, ako niste znali podatak, svi, vidio sam da ga je neko ipak inicirao, mi smo jedina država na kugli zemaljskoj u ovom trenutku koja u 3 sporta na svjetskim prvenstvima, u nogometu, u vaterpolu i sada u rukometu smo među prva 3 na svijetu. Jel možete to pojmiti san poglavara države, san hrvatskog naroda da neko čuje za ime Hrvatska i to da smo mi redovno među najboljima na svijetu. O Janici Kostolić ili sad o Zrinki Ljutić neću sad govoriti. Zašto je to važno? Pa zato što ja nisam igrao nogomet, to je notorna činjenica. Ja nisam trenirao igrača, ali ja sam bio apsolutni šef. I to vi svi pišete, to vi svi govorite. I oni koji me sude i koji pišu optužnice, kažu bez Mamića nije moglo ništa, nikoga on nije pitao, nikoga on nije slušao, on je donosio odluke samostalno. Pa ako je to istina, a jesam donosio hrabre i samostalne odluke, pa što mi onda ne priznate šta sam napravio za hrvatski sport i za Hrvatsku državu? Nego iz dana u dan masakrirate mene i moju obitelj. Sad ćemo doći na povod koji je bio za ovu preskonferenciju. Prije 10 dana sam sa mojom mlađom kćeri Ivom Mamić išao na prvi službeni put. Iva Mamić je nova
stanovnica, državljanka Bosne i Hercegovine, ne nova, nego dugo. Razvija kompaniju svoju u energetici. Gurao sam svoje srce natrag od uzbuđenja, jer smo išli u Sarajevo na energetsku konferenciju, Sarajevski energetski forum. Moja kćer i ja imali veće radosti, i vi ste očevi i supružnici, pa znate o čemu pričam. Dolazimo moja kćer i ja u Sarajevo, hotel Aperoj. To je novi hotel, jedan preko puta hotela Europe, vjerojatno i najljepši trenutno hotel u Sarajevu. Moja kćer je rezervirala dvokrevetnu sobu za mene i sebe sa razvojnim krevetima i na recepciji kažu: mlada damo, vas vaša soba čeka, a vi, gospodine Mamić, vi imate apartman naš hotelski na naš račun besplatno. Nakon toga moja kćer i ja odemo u lunch bar, odmah vrata blizu tog hotela. Jedno divno mjesto svjetske razine, žao mi je što ne znam kako se zove. Naručili smo jedan tatarski i tako uživali smo u tome, popili po čašu vina i dolazi ovaj kuhar, dolazi konobar, kaže: ali mi vas želimo počastiti, i nose još neke delikatese njihove i naravno to nisu naplatili. Dolazim sa mojom kćerkom i dolazim sa jednom mojom prijateljicom koja je inače Beograđanka, koja živi u Sarajevu 7 godina, Tatjana Kos, koja je bila sudomaćin mog boravka u Sarajevu, u jedan fini bistro Tapas. Također između Europe i toga Aperoj hotela. Stvarno svjetsko mjesto, ne bi se postidio ni London, ni Pariz, ni New York. I mi nismo ni krenuli, to je slikanje, to je gospodin Mamić dobrodošli, i gospodin Mamić drago nas je vidjeti kod vas. I mi želimo da ovo počastimo. Uhvati mene išijas. Gdje će s menom? Odvedu me u bolnicu 30. stoljeća. Dobro ste me slušali. 30. stoljeće je bolnica Asa u Sarajevu. Dođem u tu bolnicu, nema direktora, nema liječnika, nema medicinske sestre koja nije došla da me pozdravi i da mi iskaže dobrodošlicu što sam došao u njihovu kliniku. Tu je rukovodstvo na čelu sa organizacijskim direktorom Kukavicom koji me proveo, ali baš kroz svakih kvadrat bolnice od 30 i nešto tisuća kvadrata. Ja sam tu napravio i CT i tako dalje. Jedan doktor zove brata svoga, kaže: brate, idi tamo kući u moj stan, tamo u frižderu ima ja sam iz Švicarske donio onaj koktel, moram Mamiću dati. I brat dolazi od kuće, nosi iz friždera koktel, oni mi daju koktel i tako dalje. Ja kažem: platit, kaže: sve plaćeno. Zadnji dan spavam u hotelu Termak na Jahorini. Odjedanput puna soba voća, svega, vina, čaša, ja kažem: ko je ovo donio? Pa kaže: eto, hotel zna da sutra odlazite iz hotela, želi da vam se zahvali što ste bili na ovom boravku, naravno opet sve plaćeno. Idem zadnji dan, 10. dan, čujem da ima jedan Bojan Pavlović, koji je inače bio i terapeut i od Đokovića, Novaka, i od Verdaska, i od drugih sportaša, nogometaša, od Džeke nadalje. Dođem kod njega, on me istretirao, ja kažem: platit, kaže: sve plaćam. Šećem ja po Sarajevu ta 2-3 dana. Ma da vi vidite tu ljubav i toplinu, gospodine Mamiću. Dobro nam došli u Sarajevo. Čuj, dobro nam došli u Sarajevo. A onda drugi kaže: gospodine Mamiću, Sarajevo vas voli. Vi zaslužujete Sarajevo. Sjedam tamo na jedan, kolokvijalno se zove malo ćoše ili tako nešto, slatko ćoše. Nisam bio u tom restoranu jer je bila hladna strana kad sam ja došao, pa sam bio preko puta toga na sunčanoj strani. Ja se ko štakor ovako stavio da se sunča malo, da upijem D vitamina. Prilaze ljudi sa svih strana, kad priđe mi jedan legenda Želje, Tarik Hodžić, čuveni centarfor koji igra u Belgiji, koji igra u Galatasaraju, pa mu i restoran se zove Galata. Mamiću, dođi vamo.
kod mene u radnju, dođem u radnju, vidim unutra ne postoji čovjeka koji je ikad bio u Sarajevu u posljednjih 50 godina da nije bio u Galati, na slikama. Ja kažem, sve ti to sađabe kad nema moje slike. Šalim se malo. Između ostalog sam vidio tamo i 2 predsjednika Republike Hrvatske, koje sam ja najzaslužniji čovjek za obadvojicu da sam ih postavio za predsjednike države, to je Stipe Mesić i Kolinda Grabar-Kitarović. Volio me neko zbog toga ili ne, ali nikad u životu ne bi bili predsjednici države Hrvatske da mene nije bilo. Kaže meni moja kćer, suzdržana Iva, voli me kao san, više od svojih očiju, ali nikad mi nije davala neke komplimente, nikad bi se nije dodvoravala. I ona meni kaže, tata, nema tih sudova, nema tih medija koji mogu poništiti ovo što sam ja vidjela svojim očima. I ja odlučim se danas pojaviti pred vama, odlučim da ipak pojasnim još određene stvari i da izrazim najblažim rečenom svoje ogorčenje, zaprepaštenje, šta su mi napravili u Hrvatskoj i šta mi i dalje radi. Oni nemaju mira. A povod je bio sljedeći. Ja u petak u 5:30 navečer dolazi mi mail od mog odvjetnika, a rasprava je u ponedjeljak ujutro u 10. Kaže, između ostalog, pozvan je i svjedok Eduardo da Silva. Inače, u mom procesu, vjerojatno je to moguće, oni koji to rade je to moguće, ali mislim da od vas to nikad niko nije doživio, osim kad su ispitivanja na policiji ili na USKOK-u. Moji svjedoci u mom procesu se uvijek zovu telefonski. Nikad nijedan svjedok nije dobio poziv, znate, ono da dobijete poziv dovoljno rano, pa da vi onda pogledate, tamo vam piše zbog čega ste pozvani, koje su vaša prava, koje su obaveze, morate se odazvati jer ćete inače biti sankcionirani i tako dalje. Moji to svjedoci niko ne dobivaju, nego se zove ad hoc. Tako da sam ja uvijek u zadnjem trenutku dobivam ko će biti svjedok suđenja s uvijek ponedjeljkom i utorkom i ja dobivam u zadnji trenutak, tada moj odvjetnik je dobio vjerojatno to ujutro na mail, ali on nije vidio mail, on je meni poslao navečer. I sad ja trebam preko vikenda spremiti svoju obranu u ponedjeljak za 10 sati. No dobro. Inače, to moje suđenje, da kažem, to još nikad niste vidjeli u životu. Znači, mi okrivljenici, imamo svoje odvjetnike, ali nam je sudsko vijeće stavilo i odvjetnike po službenoj dužnosti. Pa ima vijeće od 3 člana, predsjednik vijeća i 2 člana vijeća, ali oni su stavili rezervnog suca. I još ni jedna rasprava nikad nije otkazana, sve rasprave su održane, ali oni uporno plaćaju honorare tim odvjetnicima po službenoj dužnosti koji uopće nisu potrebni, nisu uobičajeni, to se radi o 100.000 eura novca poreskih obveznika, samo da bi oni održali marš i da bi nas stavili u jednu nezavidnu situaciju, jer valjda svako pametan zna da 8 rasprava mjesečno koje mi imamo u Osijeku, koji je udaljen 300 km od Zagreba i 300 km nazad, plus tamo spavanje, da to nenormalno košta. Nema okrivljenika, nema osobe koji to može platiti. Tu ekskluzivu, jer odvjetnik moj mora, ako je moj ili nečiji drugi van Osijeka, on mora 8 dana boraviti van svoje kuće, van svoje kancelarije. Ko će vam dati taj ekskluzivitet? I čak i da platite, ne znam, veliku količinu novca, vi ne možete dobiti, jer on ima druge stranke, on ima svoju djecu, ide voditi djecu u vrtić, iz vrtića vodi ih u školu, ne znam šta sve ne. To je najzločinačkije, najnepravednije suđenje u povijesti čovječanstva. I onda, sad dolazimo na Eduarda, obavještavaju mene u 5:30 u petak da je on u ponedjeljak. Naravno, sud je o tome obavijestio šef USKOK-a i moj tužitelj, gospodin Sven Mišković, da se Eduardo nalazi u Hrvatskoj,
i da bi bilo dobro da ga pozove. A kako sud ispunjava redovito normalno želje tužitelja, onda nije bio problem da on dođe u ponedjeljak. I nije bio problem, pored silnog kriminala, ne vidimo se od kriminala, i taj šef USKOK-a, on uporno dolazi na moje rasprave, jer njegov cilj, životni cilj, jer za njega ni njegova mama nije čula dok nije počeo mene proganjati. Njegov životni cilj je bio da pokojnog Bandića i mene spremi u zatvor, ima naše slike na svom frižideru u stanu, i on je rekao, ovo je moj target, ovo je moj san, ovu dvojicu moram spremiti. I naravno, Bandić je imao sreću da se riješio tih razbojnika i pakiranja, pa je umro i blažen mu počinak, a ja sam ostao tu i on se i dalje iživljava na meni i na mojoj obitelji. Eduardo daje iskaz i ja nakon njegovog iskaza otvaram portale. To je trenutak kad ja doživljavam stres i dobivam išijas od stresa. Jer je jedan portal stavio u naslov tako nešto grozno i neistinito i bacio na mene ljagu, jer je Eduardo citirao kako je on, čitajući ugovor, vidio da sam ja tako beskrupulozan koji nakon smrti sva njegova cjelokupna imovina pripada meni. Što je potpuna laž i potpuna istina koju ću vam ja dokumentirati. I onda kroz cijeli dan gledam, a vi znate o čemu govorimo jer sudjelujete u tome, gledam vas 30 portala i svi prenosite taj naslov. I gledam u komentaru jedne najbolje državne televizije u pregledu tjedna ismijavanje meni, pa čitam u mainstream mediju jednog Tonija Ivaniševića ismijavanje mene i tako dalje, i naricanje gdje je sugestija, pa pogledajte onoga jadnoga Eduarda, ono siroče, u kakvim kanđama je on kriminalca i lopova bio. A sad slušajte istinu. Eduardo je 25.2.83. godine rođen i na svoj 18. rođendan je potpisao ugovor o posredovanju i zastupanju sa Zdravkom Mamićem i sa svojim agentom Brazilcom Julio Augusto Suzana. Vidite, tu su potpisi. Znači, to je potpisao. To je prvi dokument. I lijepo na njemu piše, evo, pročitat ću vam, ovaj ugovor je sastavljen u 3 istovjetna primjerka na hrvatskom jeziku i sačinjen je prijevod istog na portugalskom jeziku i čine zajedno jednu cjelinu. Ove ugovorne strane ovime iskazuju i potvrđuju svoju slobodnu volju za preuzimanje prava i obaveza po ovom ugovoru u cijelosti, ujedno izjavljuju i svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuju da su ugovore pročitale, u cijelosti razumjele i da se odriču prava pobijanja ugovora iz svih razloga, a pogotovo zbog razloga mane volje. Tada, istog tog 25.2., to je znači o zastupanju i posredovanju. I tu se kaže da smo ja i njegov Suzano, njegov i menadžer. I tu piše čak u članku 3, pokrovitelj temeljem ovog ugovora može sva svoja prava prenijeti na FIFA agenciju Celeste Football Marketing, Management i tako dalje, i adresa, ili na treću osobu po svom izboru svakodnevno bez posebne suglasnosti nogometaša. Znači, to je ugovor o posredovanju. Ugovor o ulaganju isti dan. I to je sve kod bilježnika u Sesvetama, bilježnice Milke Čergar, i naglašavam, svi ti ugovori ne samo da su ovjereni, nego su solemizirani. Raspitajte se onaj ko ne zna što to znači solemizacija. To je,
To je znači svaki članak, svaku riječ vam ponavlja 16 puta javna bilježnica dok ne shvati da ste vi razumjeli. Vi ne možete doći sa svojim bratom i reći, ma čujte, mi smo braća, dajte vi nama samo to ovjerite. Ne. Ona će vama apsolutno obrazložiti svaki članak, pitat vas da li ste vi razumjeli i tek tada će ovjeriti. Naravno, tu je uvijek bio prevodioc na portugalskom i na engleskom i opet u članku piše, evo kaže, ovaj ugovor je sastavljen u 3 istovjetna primjerka na hrvatskom jeziku i sačinjen je prijevod istoga na portugalskom jeziku, zajedno čine jednu cjelinu. Ja da bi ušao u taj ugovor gdje se mene nazove pokrovitelj i njegov agent Suzano koji ga je doveo iz Brazila koji se zove punomoćnik i Eduardo da Silva smo napravili trojni ugovor i ja sam tada odmah, što je ovdje konstatirano, evo ga ovdje piše, punomoćnik nogometaša, to je taj Eduardo da Silva, i pokrovitelj suglasno utvrđuju da je pokrovitelj, to je ja, isplatio punomoćniku nogometašu iznos od $50,000 iznos i u cijelosti odgovara iznosu sveobuhvatnog ulaganja i iznosu utrošenih sredstava u osobu nogometaša koji primitak novca svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuju punomoćnik i nogometaš. I sad slušajte ovako. Ako hoćete, ja ću vam pročitati svaki članak ugovora, možete doći ovdje u uvid. Mislim da će vam to dugo trajati, pa ću vam ja samo detalje reći. I ovdje se kaže, znači, u članku 4, ugovorne strane, suglasno utvrđujući, a imajući u vidu kompletan odnos i sveobuhvatno ulaganje između pokrovitelja i nogometaša, da će do kraja karijere profesionalnog nogometaša sve transfere te primanja na bazi marketinga iz članka 5 stavak 2 ugovora, koje nogometaš ostvari kao profesionalni igrač, dijeliti u omjeru 25% pokrovitelj, 25% punomoćnik i 50% nogometaš. Zapamtite te brojke. Prvi ugovor sa 18 godina, 25% ja kao ulagatelj, 25% pokrovitelj, 50% Suzano. To je prvi ugovor konzumiran. Drugi ugovor, gdje je u jednom sublimirano, gdje smo sad samo Eduardo i ja, a vidjet ćete zašto smo samo Eduardo i ja. Evo ovdje između ostaloga piše obaveze pokrovitelja, sad piše pokrovitelj se obavezuje medicina, dodatni trening, prehrana, engleski jezik, auto, ovo, ono, tako dalje. Ja sam ulagao u svakog igrača otprilike oko 100.000 eura, a imao sam i 108 igrača. Kaže, odgovarajući smještaj, ukoliko isti ne bi bio riješen na drugi način, na primjer od strane kluba, financijska pomoć u iznosu od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti koji iznos je nogometaš primio prije potpisivanja ovog ugovora koji primitak potvrđuje potpisom ovog ugovora. Znači ja već dajem 150.000 eura, $50.000 i 100.000 eura da bi bio sudionik, da bi i plus što ja kao ulažem u njegovu prehranu, vitaminizaciju, dodatni rad i tako dalje. I sada ovdje također, da vas ne zamaram, piše da pokrovitelj temeljem ovog ugovora može sva svoja prava iz ugovora prenijeti na FIFA agenciju, Mamit Sport agenciju ili neku treću osobu po svom izboru svakodnevno bez posebne suglasnosti nogometaša. To je o prijenosu, svaka stranica je uvijek potpisan ja, Eduardo, bilježnik, Suzano. I sad da vam kažem, ovo je drugi ugovor, znači isti, ali par godina kasnije, iz 4. mjeseca 2007. Ja onu obavezu gdje je Suzano imao 25% i gdje sam ja imao 25% i gdje je Eduardo imao 50% od transfera, svodim na 20%, znači Suzanovih 25% i mojih 25%, svodim na 20%. Ne mora Eduardo više dati 50%, nego će davati 20% od svih svojih budućih primanja koje će ostvarivati nogometaš. I evo taj članak ovdje piše. Ali piše i članak. Ugovorne strane su suglasne i ovim ugovorom utvrđuju da pokrovitelj, to je Zdravko Mamić, pripadaju u cijelosti sredstva ostvarena po osnovu transfera
te nogometaš ovime slobodnom voljom priznaje i dozvoljava pokrovitelju da se ista sredstva u cijelosti doznače isplate pokrovitelju osobno ili trećoj osobi, pravnoj, fizičkoj, koju će pokrovitelj odrediti po svom izboru. Što to znači? To znači da je Eduardo da Silva u svom profesionalnom ugovoru, i to je ugovor 1, nema ih 100, nema ih 2, 7, nego ugovor između kluba i igrača gdje oni reguliraju svoje odnose. I oni su regulirali da Dinamo i Eduardo, kad se ostvari transfer Eduarda u inozemstvo, da dijele iznos pola-pola, 50-50. I Eduardo u svom svjedočenju, u svom iskazu, pa i USKOK, to utvrđuju da je on imao 50%. Eduardo kad dobiva tih 50%, temeljem ugovora našim o međusobnim pravima i obavezama, to meni mora probaciti, to je moj fi. A znate šta ova budala radi? Ova budala ne da Eduardu 50% koje treba dobiti od Dinama, nego ostaje, a time i sebe zakidam, jer to onda ide temeljem privatnog ugovora mene i Eduarda, ide meni. Nego svih 14 milijuna ostajem u Dinamo. Ja ne znam je li ja vas zbunjujem, jel vi me ne razumijete, slobodno mi recite ako treba nešto dodati ili pojasniti. Ne znam da razumijete. Znači ja sam njegov pokrovitelj, ja sam njegov financijer, ja imam pravo na njegovu polovicu transfera koja iznosi 7 milijuna, ja to ostavljam svih 14 u Dinamu, ne dam ništa Eduardu, ne dam ništa sebi i ja to imam djelo u toj montiranoj političkoj optužnici koju zastupa neovlašteni tužitelj Sven Mišković. I sva druga djela su potpuno takva. Sad da vam kažem, oni koji se rasplače, naši mediji, jer treba braniti to dijete nedužno Eduardo da Silva od tog kriminalca, opakog zločinca Zdravka Mamića. Znači, ovdje ću samo reći i zaključno zadnji ugovor, kad sam ja u Dinamu, ja shvaćam da sam u sukobu interesa, bez obzira što sam ja bio investitor prije nego što sam došao u Dinamo, i ja ovim ugovorima o stupanju ugovora prenosim, opet je Zdravko Mamić, Mario Mamić, moj sin, i Eduardo da Silva. Vidite kako to izgleda, fino ovjereno kod bilježnika, vidite kako to izgleda, vidite kako, ovo inače, sad ću vam reći otkud mi ti svi papiri, kako to izgleda sve, vidite, potpise njihove, čekaj samo, iz spisa koji je bio na sudu između mene i Eduardo na općinskom sudu u Zagrebu. I ta presuda, samo moram se vratiti na ovo da vas ne zbunim, tu je sad presuda. Znači, Eduardov agent Julio Augusto Suzano, koji je doveo Eduarda, ima pravo da dobiva od Eduarda neki novac. I Eduardo mu ne da ništa. Eduardo u svom iskazu na sudu, sada kad je bio neki dan, kaže, nije mene moj agent tužio. To je iskaz Eduardov na sudu, tu isklično piće, kaže, nije on mene tužio, a ja ću vam pokazati iz e-spisa na mobitelu, gdje piše cijeli redoslijed kad je bila rasprava i tužba Julija Augusta Suzana protiv Eduarda. I Eduardo je važan igrač za Dinamo. I ja da ga spasim, ja radim aneks ugovora o posredovanju isti dan u 4. mjesecu 2007. i kaže ovdje ovako: ugovor o posredovanju i zastupanju i ugovora o ulaganju aneksa između Suzana, Eduarda i mene. I kaže, potpisom predmetnih ugovora iz članka 1 Helio Augusto Suzano je potvrdio da je u cijelosti namiren sa osnova svih dosadašnjih ulaganja u osobu nogometaša. Gospodin Helio Augusto Suzano potvrđuje da od trenutka potpisa tih ugovora pa do danas nije imao daljnjih ulaganja bilo koje vrste u osobu nogometaša. Ovim aneksom ugovorne strane suglasno utvrđuje da gospodin Zdravko Mamić isplaćuje iznos od $300,000 gospodinu Heliju Augustu Suzanu na ime svih naknada koje bi temeljem ugovora iz članka
1.1. ovog aneksa pripadale Heliju Augustu Suzanu, kako do trenutka potpisivanja ovog aneksa, tako i u buduće. Suzano potvrđuje da su u cijelosti namirana njegova sva dospjela dosadašnja i eventualna buduća potraživanja prema nogometašu i gospodinu Zdravku Mamiću, koje proizlazi iz ovog ugovora i tako dalje. Znači, a ovdje, znači isti dan, to je potvrda kod bilježnika, vidite, i solemnizirano, kaže, znači opet ja, javni bilježnik Milka Čerjar, i sada ne čitam, kaže, punomoćnik Helio Augusto Suzano, nogometaš igrač Eduardo da Silva, pokrovitelj Zdravko Mamić, čiju sam istovjesnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu, ovdje nazočni Marko Topić Zagreb, Ludbreška 22, čiji sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu tu, izdanu u Zagrebu tu i tu, ovlašteni sudski tumač za engleski jezik i David Prpa Vukovar, Zelenat 23, čiju sam istovjetnost utvrdila i tako dalje, uvidom u iskaznicu u svojstvu prevoditelja portugalskog jezika, i izjavljuju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nakon što su gospodinu Julio Augusto Suzanu na engleskom i portugalskom jeziku da isti u cijelosti razumio tekst aneksa i da isti odgovara njegovoj stvarnoj i ozbiljnoj volji i odriče se prava pobijanja i tako dalje i tako dalje. Znači, to je već angažman novih 300.000 što se tiče Eduarda od mene, da bi ja relaksirao njegovu situaciju. Malo ću se vratiti samo unatrag da vam kažem da je Eduardo da Silva došao u Dinamo 2 godine prije, sa 16 godina. I doveo ga je taj Julio Augusto Suzano u Dinamo, tada je bio Canjuga predsjednik, njega i jednoga Leandra igrača. Inače, Eduardo da Silva i taj Leandro danas, kada ja s vama razgovaram, su partneri. Oni su sad posrednici, oni su Mamići. Mene su u Čorku spremili, sad su oni slični, sad oni imaju teren, sad normalno je da su oni agenti i da rade kao agenti. On je došao sa 16 godina jer nije znao komu je otac. I baka i majka su tome Suzanu dali punomoć i autorizaciju da mogu u ime obitelji i u ime maloga kao maloljetne osobe da mogu dogovarati i ugovarati njegov boravak bilo gdje na svijetu. I tako je Eduardo došao sa 16 godina, znači 99. u Dinamo. Znate ko je bio tada, između ostaloga, od 2000. godine do 2002. godine, ko je bio predsjednik Dinama? Mirko Barišić. A ko je bio glavni direktor i sportski direktor? Velimir Zajec, današnji spasioc Dinama, predsjednik Dinama. Ovo spasioc to malo poslije, pa ćemo to pod navodnike. Jel? Znači, on je bio tada u klubu i ovdje, naravno, ja vam to mogu zorno pokazati, te papire. Znači, samo ili bolje da ja to raširim na mobitelu da se lakše snađem. Znači, Dinamo je imao obavezu po tom ugovoru, kad ja nisam postojao. Nisam ništa u Dinamu, niko sam i ništa. Eduardo je imao $150.000 ugovoreno. To je sve ovdje u presudi. To je ovdje sve u presudi. Ova je presuda iz Zagreba pravomoćna, koju sam ja dobio protiv Eduarda da Silve. I nakon toga što sam dobio pravomoćnu presudu, ja sam se s njim nagodio. Nekakvu crkavicu sam dobio, reću vam točno i koliko, ako se vratimo na to, nagodio i mi smo se tu razišli. Tu u tom spisu je taj, između ostalog, u Suzano bio svjedok. Pa taj Suzano kaže sljedeće. Sjećam se da je on pročitao taj ugovor i potpisao ga. Svjedok dodaje. Ja sam inače imao problema s bivšom upravom Dinama, koja uprava je preuzela Eduarda kao mladog maloljetnog igrača u dobi od 16 godina, jer od Dinama nisam dobio ništa. Onda kaže u drugom dijelu da je Eduardo bio pod imenom Vila Kennedy, se zvao u faveli tamo u Brazilu. I kaže, te favele su riskantne. Eduarda baka me je molila da izvuče maloga jer je pothranjen i da po dolasku u Hrvatsku ja sam osigurao adekvatnu prehranu i smjestio ga u centar za treniranje. Evo ga, ovako to piše čak ljepše. Na pitanje punomoćnika tuženika gdje je svjedok upoznao Eduarda,
to pitaju Suzana, kaže, on odgovara. Eduardo je kao dijete živio u faveli Rio de Janeiro pod imenom Villa Kennedy. Te favele su riskantne mjesto, pune droge i vrlo opasne. Živio je s majkom, a Eduardova baka me je molila da izvučem mladića iz favele, što sam ja i učinio. Otprilike 6 mjeseci prije dolaska u Republiku Hrvatsku ja sam osigurao adekvatnu prehranu za Eduarda, budući je bio pothranjen, te sam ga smjestio u centar za treniranje. Ovo je zapisnik Eduardovog svjedočenja prije 8-9 dana u Osijeku. Pa između ostaloga, USKOK mene tuži da sam ja krao Dinamo, da sam ja oštetio Dinamo. A Eduardo u jednoj rečenici kaže, rekao bih vam da smo prije potpisivanja 3. ugovora Luka Modrić, Vedran Čorlika i ja nosili igru Dinama, a imali najmanje ugovore. Zbog toga smo bili nezadovoljni i često kucali na vrata kluba. Smatram da je Zdravko Mamić više vodio interese o Dinamu nego o igračima. Kako je to moguće? Ovaj kojem sam dao život, on kaže da nisam vodio računa o njegovim interesima. Dinamu sam donio 14 milijuna eura, oteo sam sebi novce. Eduarda sam učinio milionerima, a sada kažu u montiranoj optužnici da sam ja lopov i da sam ja opljačkao Dinamo. Dalje, malo citata. Samo da vidim, samo malo. Evo ga. Eduardo kaže, ovako, ajde cijeli menadžer ovako, ajmo ovako. Sa mnom su u Englesku išli Niki Artur Vuksan, to je jedan menadžer, i Zoran Mamić. Ja po dolasku u Englesku sam potpisao ugovor s Arsenalom. Zdravko Mamić mi je prije toga nije rekao kolika će biti moja financijska prava prema tom ugovoru. To sam vidio tek kad sam potpisivao ugovor. Nakon nekog vremena, kad sam bio povrijeđen, do mene je došao jedan važan čovjek u Arsenalu, te mi ispričao tijek pregovora u kojem su vezano za moj transfer sudjelovali Zdravko i Zoran Mamić, treneri Arsenala Boro Primorac, Asen de Geren, neki menadžer iz Pakistana i mislim još 2 predstavnika kluba Arsenal. U tim pregovorima Zdravko Mamić je mene hvalio kao igrača i govorio da sam ja njegov sin i da dobro paze na mene. Preneseno mi je da je Mamić u jednom trenutku upitan zašto me naziva sinom i tako hvali, kada je u pregovorima smanjio moju plaću u korist Dinama. Mislim za 2 milijuna eura, odnosno za 500.000 eura svake godine. Pa zato, dragi Eduardo, zato što sam želio dobro Dinamo, želio sam da više para dobije Dinamo. A ti si dobio milijone za svoj ugovor, za 5-godišnji ugovor dobio si 20 milijuna bruto, šta bi trebali još iskrcati da tebi sve damo s pare i da Dinama nema nigde. Onda dalje. Ja sam tijekom igranja u Dinamu na ime bonusa, odnosno dobrih igara, dobio 200.000 eura od Zdravka Mamića u jednoj koverti u Dinamo u gotovini. Da li je to bio novac od Dinama ili od Zdravka Mamića, ja ne znam. Meni je to predano u klubu. Tko je točno to meni predao, ja ne znam. Ja sam još jednom na temelju potpisivanja 3. ugovora od Dinama dobio 300.000 eura u gotovini. Jel vi čujete ovo šta se ovdje priča? 300.000 eura u gotovini od ove budale, 200.000 eura u gotovini, ali u ime Dinama, Dinamovih obaveza. Ne Zdravko Mamić. Zdravko Mamić mu je dao obaveze onih 50.000, 100.000 da bi stupio kao pokrovitelj u njegov razvoj i da bi ostvario nekakva prava. Dinamo 14 milijuna eura iz tog transfera 2007. godine. Znate koliko je to novaca bilo? I ja sam lopov i kriminalac. Ali me najviše boli, jer Eduardo Viskaz je za mene više nego povoljan. Ali me bolite vi. Bolite vi koji ste zadnji obrambeni bedem istine u ovom odvratnom vremenu. Vi mediji, vi novinari koji ne promičete istinu, nego vi ste napravili od mene i moje obitelji monstrume
A Dinama nije bilo na mapi kad sam ga ja preuzeo. Nije ga bilo na mapi. Evo, o ovome dobu kojemu pričamo, to je doba 2001. godine. Kad je Dinamo imao ugovor za $150,000 Eduardu i Eduardo ga je raskinuo jer Dinamo nije isplatio niti $1. Tada je u klubu glavni direktor i sportski direktor bio Velimir Zajec. Sad da vam dalje kažem. 2000. godine je predsjednik kluba bio Mirko Barišić, a glavni direktor i sportski direktor do 9. mjeseca 2002. godine je bio današnji predsjednik Velimir Zajec. Zašto vam to govorim? Čiro je tada došao za trenera i kako je Dinamo išao na glavačke, okomito je padao, nije ga majka prepoznala nakon onoga perioda 2000. godine, jer tad se Dinamo raspao, Tuđman je umro i tada je na vlast došao premijer Račan, Ivica Račan. Ministar financija je bio Mato Crkvenac. Ali da vas podsjetim, vas starije, jer to je slika za povijest. U toj vladi dolazi Mato Crkvenac sa žutim Golfom dvojkom ovdje iz Vogoša. I hoće naravno glumi Robin Hooda, junaka, i kaže sad ćete vi vidjeti, sad ćete vi plaćati, vi Tuđmanovci i ostali, kako se porez naplaćuje. I s njim na biciklu tadašnji ministar, a posle propali poduzetnik Goran Kofižulić, na biciklu, jer oni su sad poštenjaci došli, i odrežu 4 kluba skoro 900 miliona kuna poreznog duga. To je javno poznata stvar. Smjenom vlasti nakon Tuđmanove smrti došao je Račan, došao je Crkvenac i na 4 kluba su natovarili 900 miliona duga. Naravno, klubovi su se žalili. Dobili su odbijenice od Ministarstva financija drugostupanjskog tijela. Onda su se žalili na Visoki upravni sud. Visoki upravni sud je konačno presudio, više nije bilo mogućnosti za žalbe i rekao da je Dinamo dužan 353 miliona kuna. Pravomoćna presuda 1.7.2002. godine. Dan gore dole, nemojte me uzeti, naći ćete to tamo gdje treba. 353 miliona kuna, 50 miliona eura. Tada je dužan Dinamo i Zagrebačkom holdingu, odnosno društvima u vlasništvu Zagrebačkog holdinga, 50 miliona eura. Jer je bivši predsjednik Canjuga, koji je bio gradonačelnik grada Zagreba i politička ličnost, najmoćnija u to vrijeme, jedan od najmoćnijih poslije Tuđmana, ukrcavao novce iz tih poduzeća i naravno i nisu vratili, i to je ostao kao dug. I ostao je 50 miliona eura duga dobavljačima i igračima. Pazite, sve ovo što vam pričam je povjerljivo u dokumentima 1.7.2002. godine. Ja tad nisam u klubu. Ali već 2001. godine me predsjednik Barišić moli i ja posuđujem klubu u kojem nisam ništa 12 miliona eura. Ja mrtvaca oživljavam i dajem mu 12 miliona eura. 2001. godine. Međutim, 2002. sve gora i gora situacija. Barišić kaže: Zdravko, morate se vi uključiti, spašavajte. A on je tada predsjednik uprave Siemensa. Barišić je jedan od najznačajnijih, najvećih gospodarstvenika u povijesti Republike Hrvatske. Međutim, Zajec i Čiro, moj kum vjenčani, se pobune mom dolasku i oni odu iz Dinama. I ostane Barišić i ja budem imenovan u 11. mjesecu te 2002. godine za izvršnoga do predsjednika i počinje akcija spašavanja Dinama. Samo da vam kažem, 1.7.2002. godine, nakon pravomoćnog rješenja Visokog upravnog suda za Dinamove dugove,
a kažem ukupno su iznosili oko 150 milijuna eura. Odvjetnici imenom se zovu gospodin Svetina, današnji direktor Hrvatskog nogometnog saveza, bivši direktor Dinama, odvjetnik Krešo Ćurković, odvjetnik Mladen Gajski, u ime klijenata legende Dražene Ladića, legenda Roberta Prosinečkog, legende Goce Jurića, Joška Jeličića i Igora Cvitanovića, najvećeg strijelca svih vremena Dinama, podnose zahtjev za stečaj. Znači, prvo je dug od 150 milijuna eura, oni podnose zahtjev za stečaj i traže privremenu mjeru blokade jedinog Dinamovog računa u to vrijeme u Privrednoj banci u Zagrebu. Što to znači? To znači ključ u bravu. Dinamo ne postoji, ne financijski, on financijski ne postoji, dužan je 150 milijuna eura, on pravno ne postoji jer su ga ovi igrači teraju u stečaj, ali on ne može funkcionirati jer je blokiran račun u Privrednoj banci. Jer svako ko traži potraživanje, kao što kad sam ja od Eduarda, ja sam mu stavio privremenu mjeru blokade računa. Što tada? Dinamo ne postoji, Dinamo ide, gasi se kao klub. Ovo nije Mamićeva predstava, ovo nije retorika, ne postoji Dinamo. Nastavlja se stečajni postupak u kojem se Dinamo gasi kao dioničko društvo, jer Dinamo je tada poslao kao dioničko društvo. Međutim, oni su već prije osnovali i udrugu građana 96. godine. I Dinamo u isto vrijeme, to nigdje na kugli zemaljskoj nema, ali je imao. Imao je dioničko društvo koje je poslovao i tovario dugove na to društvo i imao je udrugu građana koja je bila čista. Kad su ovi napravili privremenu mjeru i blokadu dioničkog društva, to ide u stečaj, proveo se stečaj, mi nastavili poslovati preko udruge građana. Ali dok to nismo ostvarili sredstva, ja otvorim račun uz znanje predsjednika kluba Barišića u Austriji, u Hypo banci u Klagenfurtu. I između ostalog Barišić svojim autoritetom u Njemačkoj i u Austriji gura novce na taj račun i ja podižem novce sa tog računa u Austriju i sad zovem dužnike, one koje mislim da će dobiti spor ili koji su važni kao igrači i mi smo mu dužni, recimo, 300.000. Ja kažem, slušaj, ideš u stečaj, nećeš dobiti ništa, bolje ti je da uzmeš 50. Kaže, u redu. I potpiše. I tako sam ja čistio koliko sam mogu čistiti i davao taj novac sa računa. Danas imam djelo da sam taj novac, a ja sam otvorio račun. Sad pred vama kažem, nije moj djed, ja sam otvorio račun. Ja sam podizao novce s tog računa. Ja sam jedini trošio novce s tog računa. Ali da, spašavajući Dinamove probleme, Dinamove dugove i nagodbe, što su i većina igrača, ono što sam sačuvao ili našao dokumentacije i u sudskom postupku potvrdili. I do sada je apsolutno potvrđeno da taj sam novac koji sam ja digao sa računa u Klagenfurtu da je utrošen za obaveze Dinama. Znači, namjesto da me se tretira kao spasioca svih vremena, da se o meni pišu knjige, da me se vodi na fakultete, da držim predavanja, da budem upisan zlatnim slovima u Dinamo, ja sam kao kriminalac koji je Dinamo pljačko i krao. E sad, vi znate, rekao sam, Eduardo je otišao u Arsenal 2007. a 2008. je otišao Luka Modrić u Tottenham. I znate o tome puno. A sad da vam kažem. Samo da... Bravo. Znači, kako bilježnici imaju zakonski rok da čuvaju 10 godina dokumentaciju. I kad je meni počeo ovaj cirkus, ja nisam mogao naći nikakvu dokumentaciju više kod bilježnika, jer bilježnik nije više čuvao i nije bilo dokumentacije. A ja sam svoju dokumentaciju, jer ste me vi ubijali
o sukobu interesa, jer sam u Dinamo, a bio sam investitor u igrače i tako dalje i tako dalje. I ja sam naravno svoju dokumentaciju palio. I u stvari sam spalio svoju obranu. Ovo što su nađene potvrde, ovo to je našao moj sin, negdje nemam pojma gdje je našao, ima potvrda u milionima koji su igrači potpisali i na kraju u sudskom dosadašnjem ispitivanju potvrdili da su oni to primili. Ali sam puno toga spalio, jer ja sam najmanje 50 milijuna eura u kešu u tom periodu poslovao i izvršavajući Dinamove račune, peglajući i tako dalje, da bi došli u period ovaj gdje smo stvorili Dinamo, a imam papire samo za nekoliko miliona. Pazite ovo. Da bi me eliminirali. A to je napravio SDP. I to je čuveni, ako se sjećate, onaj ministar sporta i znanosti Jovanović, onaj sa divnim zubima i krasnim očima, kad je rekao da će isušiti močvaru u hrvatskom nogometu uz pomoć onoga drugog zločinca Ranka Ostojića iz Splita. Zatim novo osnovanog tada poreskog uskoka, ne znam kako mu ime, jedan hajdukovac torcidaš iz Dubrovnika. Dinka Cvitana, tadašnjeg državnog odvjetnika kojeg su predsjednik Josipović, koji ga je postavio, imali na lajni i SDP, koji je dobio prvi zadatak da mora eliminirati iz javnog života Milana Bandića, gradonačelnika grada Zagreba, i Zdravka Mamića. I to se naravno pod ravnanjem Dinka Cvitana, Tamare Laptoš i danas Svena Miškovića, tada čovjeka koji nije imao uvjete, on je nakon što je godinu dana bio u općinskom državnom odvjetništvu, on je upućen na najsloženije predmete kao zamjenik šefa USKOK-a, što on apsolutno nije imao pravo, i zato ga ja zovem stalno neovlašteni tužitelj i svi normalni ljudi ga zovu neovlašteni tužitelj. Svi profesori koji sam ja kontaktirao iz Zagreba, iz Osijeka, iz Splita, koji su davali u pisanom obliku mišljenja, tvrde da je on neovlašteni tužitelj, a potvrda toga je konačna. Pogledajte Narodne novine Republike Hrvatske iz 29.1.2024. godine prošle. 29.1. je u Narodnim novinama objavljeno da je Sven Mišković tek stekao ono za što je cijelo vrijeme radio. On je čitavo vrijeme bio neovlašteni tužitelj. Znači, to su svi profesori sa svih pravnih fakulteta potvrdili, i to je potvrdila ta odluka Državnog odvjetničkog vijeća iz 29.1. prošle godine, koja je objavljena u Narodnim novinama, koja daje potvrdu jasno kao dan da je on neovlašteni tužitelj. I on naravno, kao i svi mladi ambiciozni frajeri, jer ja sam bio hodajući bog u to vrijeme u Hrvatskoj. I puste njega psa, puci ga, i on kreće u konstrukciju i montiranje optužnice protiv Bandića i mene. Ne postoji moj najljući moj rival ili neprijatelj, nadam se da ih nema, ali ako ih ima, koji će ikad pomisliti da sam ja napravio to što sam i oni stavljaju na teret, to je ovaj famozni slučaj Modrić i Lovren, zbog kojeg sam ja dobio 6,5 godina robije, a moj brat 4 godine i 9 mjeseci ili 10 mjeseci. 93 svjedoka je bilo na raspravi. Uskočkih svjedoka. Nijedan moj. I svih 93, uključujući direktni sudionici Luka Modrić i Lovren, su potvrdili istinu koja apsolutno mene amnestira. Nema me od čega amnestirati, nije se dogodila. Luka Modrić je došao u sudnicu, Lovren je došao u sudnicu i rekao, nije istina što ste vi Mamiću stavili optužnicu. To je laž. Ja to nisam rekao na ispitivanju. Istina je ovo što vam govorim sad, bilo je ovako i ovako.
Pa zato postoji suđenje. Zato postoji načelo kontradiktornosti. Šta su oni napravili? Kad ste vi napisali Mamić slobodan, a oni optužnicu drugi dan protiv Luke Modrića i protiv Lovrena za lažno svjedočenje. Da bi splašili druge svjedoke i da bi mene vratili ponovo u okviru montirane optužnice i da bi došli do osuđujuće presude. Znači, nikad se nije desilo da za vrijeme postupka, nego tek kad se postupak završi, ako je neko lagao, onda se podiže protiv njega istraga za lažno svjedočenje. U ovom slučaju je to bilo, hvala lijepo, u ovom slučaju je to bilo, znači, za vrijeme usred suđenja. Znači, nijedan, da ne govorim knjigovodstveno vještačenje, da ne govorim računovodstvo klubsko, predsjednik kluba, direktor kluba, tajnica kluba, šefica računovodstva, šefica knjigovodstva, knjiženje, tabele unutar kluba, sve. I oni nasilno prisili, nasilno Cvitan, Mišković, Đuro Sesa, najveći kriminalci Europe, o njima sam govorio i još ću govoriti, najveći kriminalci Europe, obnašatelji najčasnijih funkcija državnog odvjetnika, predsjednika Vrhovnog suda, oni su mi napakirali, spremili me u Osijek na suđenje i pritisnuli ucijenjene ljude tamo, jer tamo je cijeli sud ucijenjen, to je najgori sud na svijetu. To je najgori sud na svijetu. I presude me i opljačkaju me, 8 milijuna eura mi uzmu. Pa ja znam pa ja sam jedini čovjek na svijetu koji je platio potpunu presuđenu presudu u cijelosti 8 milijuna eura, za koju nisam dobio nikakav benefit i koja se nikad nije dogodila. Oteli su mi ono što sam ja čitav život svojim radom stvarao, jer ja sam svoju kuću koju sam prodao da bi to platio, ja sam ju gradio cijeli život, ja sam ju izgradio prije Dinama. Znam da će ljudi koji teško žive, znam da će se posprdno smijati ili koji nisu moji fanovi, pa kad je Mamić platio 8, pa koliko tek ima, koliko je mazna. Pa ajte vi 8 krvnih zrnaca izbrojite svi. I zakleo sam se tu na ovim presicama ovdje. Jesam li spremio 3 suca u zatvor? Jesam spremio 3 suca Kvesića, Kvesića, Krušlina i Bekića, koji su meni potvrđivali optužnicu i koji su mi sudili. Jesam ih spremio u ćorku? Jesam li najavio preko svojih društvenih mreža da će u ćorki završiti i jedan od najvećih zločinaca, mislim da ga samo šiša Đuro Sesa, to je Zvonko Vrban, da će završiti u ćorki. Nisu ga spremili u ćorki, ali je napravio manevar, jer su u međuvremenu istrage neke koje se vode protiv njega, a vode ih se puno više nego što se sada javno zna, su postale pravomoćne i onda da bi eskivirao svoju smjenu, on je podnio ostavku na mjesto predsjednika suda u Osijeku i zamisli ti ovo, ima pravomoćnu, znači, istragu. Ima još bezbroj istraga, ja znam koje su sve te istrage. I bit će ih još bezbroj. Čovjek je i dalje sudac. Čovjek je i dalje sudac na sudu. A znate šta su ovi drugi suci koje sam spremio u ćorku? Šta su oni? Fino, Vekić je podnio ostavku i otišao u mirovinu. I prima mirovinu, nemate vi ni jednog tu stanovnika Bosne i Hercegovine koji ima mirovinu koliko on ima. Otišao gospodin u mirovinu. Prošle godine, u 9. mjesecu, Državno sudbeno vijeće, koje je 4 godine držalo suca Kvesića na 2/3 sudačke plaće, jer je bio suspendiran, nisu ga smijenili, nego su mu davali 2/3 plaće i donesu u 8. ili 9. mjesecu prošle godine na sjednici Državnog odvjetničkog vijeća, kaže, produžuje mu se još na 3 mjeseca, ali sa karikiram 28.12. iste godine stupa u mirovinu, pa ide u mirovinu. Otišao Kvesić u mirovinu ko gospodin, nema ničega, nikakvih problema. Pazi, to što je bio u ćorki, što je dokazano da je bio lopov, da je uzimao pare, da je reketario
od Zdravka Mamića, nema veze. Onaj nesretni Krušlin, koji su članovi vijeća kriminalci Miroslav Rožac i Miroslav Jukić u kafiću Matis, to je kafić preko puta suda u Osijeku županijskog, pritiskao tu budaletinu, naivnu, dobru, poštenu, toga predsjednika vijeća koji inače bio za oslobađajuću moju presudu. Ali su ga natjerali i prisiljavali i taj Jukić mu je prijetio, a moji prijatelji su to slušali, gdje mu je rekao da ako ne napiše presudu protiv mene i ne osudi mene i brata, da će ga strpati u zatvor. Tako sam ja i izbjegao boravak u zatvoru. Jer da moji prijatelji nisu slušali taj razgovor u Matizu, ja bi za 2 dana 48 sati ušetao kao narodni heroj u sudnicu, jer su mi ovi suci kriminalci rekli da je presuda već napisana, da sam slobodan. I ja bi došao, međutim, kako su čuli ti prijatelji, oni su odmah nazvali mene u Zagreb i rekli gdje si, ja kažem evo u Zagrebu u Vukovarskoj hotelu Hilton, kaže sjedi, mi krećemo za Osijek kad dolazim. I oni me obavještavaju o tom događaju u Matizu i ja shvaćam i onda idem u provjeru, shvaćam da su oni ipak dogovorili da me presude i ja idem ovdje. Ljudi, ne možete biti gluhi, slijepi i njemi. Pa nije pošteno, to se nikad nije dogodilo. To se nikad nije dogodilo da jednog čovjeka tako masakriraju, jednu obitelj da tako masakriraju kao moji. Pa znate li nešto u pravu, znate li nešto iščitati, znate li nešto osim napisati na naslov u kojem sugerirate da sam ja kriminalac i obračunavate s menom preko naslova? Pa mene je sud presudio. To je njihova taktika. Mediji, kampanja, pritisak na suce i sa sucima koji su umočeni i koji su zavezanih jaja i samo te presjeće, odsuđeni nemate nigde. Ali radi se o 11 godina zatvora i po meni i bratu. Radi se o 8 miliona eura koji smo do sad platili. Radi se da su mi sada sina moga. Moj sin im je platio prekjučer 3 miliona eura dodatna. To je 11 miliona eura. Počete li džigarice moje pičkava materina? Evo prva psovka. Hoćete li džigarice moje? Šta hoćete, bando jedna? Izmislili ste optužnice i onda što je najtragičnije, znate onaj vic, kaže nije majka karala muju što se kocko, nego što se vadio. I ja temeljem te prve presude, kako sam se tražio, ovi me suci reketarili, putovali s menom po Dubaju, putovali s menom po utakmicama, ljetovali s menom zajedno, trošili moje pare, kupovali stanove, cipele, garderobu sa mojim parama, vraćali kredite, jer su me reketarili. Kaže, što Mamić, kad je čist, kaže, što im je davo, što se nije branio? Kaže, Mamiću, vrati se, kaže, bori se, zašto si pobjegao? Pa kuda se vratim, da me obuture još 400 godina u zatvor? Ljude koje ja nikad u životu nisam vidio. Znači sad u tom drugom, da se vratim na ovo, zašto ovo vađenje. Naravno, s tim sucima i pazite, ja sam ovdje od 6. mjeseca 5.6.2018. Znači malo biće 7 godina. Tad mi se iz 6.6. izriče presuda. Da. I ja se žalim na Vrhovni sud. I čekam odluku Vrhovnog suda i prolazi vrijeme. I dolazi, ajde da vas ne zamaram, iako bi vas to sigurno nasmijavala, da se držim ove srži. I tada je odvjetnica u mom Dinamu, naglašavam mom Dinamu, suspektna,
opasna zločinka, odvjetnica Dinama, Željka Pokupac, bivša zamjenica državnog odvjetnika Bajića. I prima u mom Dinamu 10.000 eura mjesečno honorar. Uvalila se upravi tamo u Dinamu, prima 10.000 honorar, ali kako je u Dinamu, ja sam svakodnevno bio putem video kola sa Dinamom na vezi, bio sam savjetnik i ja njoj kažem, prvoj se povjerim šta ja imam o sucima i šta su suci meni radili. I mi se dogovorimo da ja to njoj ispričam i da će ona to odnesti u državno odvjetništvo. I ja izdiktiram, da li sat i po ili 2 sata vremena, 1000 podataka i ona to odnese svom bivšem šefu, državnom odvjetniku Mladenu Bajiću. Ja znam, ne mislim, nego znam, da je gospodin Bajić, a ja sam mu se veselio. Mislim da sam ga popušio do sad možda najviše u životu. Mislio sam da me taj čovjek voli, mislio sam da mi želi dobro. Sad više tako ne mislim. A sad ću vam reći zašto sam ga popušio. I zašto? Zašto mislim da sad nije. On je sa tim mojim stikom, kad ga je preslušao, bio toliko konsterniran i išao je odmah, nije prošlo ni 12 sati, u tužiteljstvo u Osijeku, odvezao se u Osijek i u njihovim prostorima u tužiteljstvu u USKOK-u u Osijeku, državnom odvjetništvu, ispitao jednog svjedoka koji se jako puno spominje, Drago Tadić, jedan poduzetnik koji se spominje u tom stiku i koji je cijelo vrijeme se družio s menom i sa tim sucima. I Drago Tadić mu je sve u riječ do riječi ponovio. Krenula je očito istraga, međutim meni je to užasno sporo bilo. Ja sam stik prodao 8.10.2020. Pamtite to, 8.10.2020. To je sad skoro 4,5 godine. Približava se, svaki dan može biti sjednica Vrhovnog suda. Ja očekujem i uvjeravam me Željka Pokupec da 1.000.000% ću biti oslobođen i svi drugi me uvjeravaju. Ja nju stalno pitam, ali Željka, pa šta ako ja ne budem oslobođen temeljem tog stika i toga svega ovo? Ma ona kaže, bit ćeš 1.000.000% oslobođen, nemoj iznositi, jer ja sam htio upoznat javnost sa tim stikom. Time bi ugrozio istragu, ali ja sam vidio sam prošlo puno vremena, ja sam rekao sve istinu, oni su vidjeli sve, to je nemoguće, to je nemoguće šta sam ja njima na ne znam jedno 30 stranica u milimetar opisao sve, to gluhi slijep bi razumio. Nemoj to raditi. Pum, presuda 6,5 godina na Vrhovnom sudu. Ali to nije sve. Sada imam 3. optužnicu koju mi je složilo državno odvjetništvo, gdje sam moj brat i ja u optužnici sa sucima. Ajde ja, kao čovjek koji je, oni kažu da sam davao mito, a ne, ja sam pristajao na reket. To je velika razlika. Jel tako, Miškoviću? Kao kad ti Modrić priča o našem sporazumu, a ti mu uvališ da priča o aneksu. A aneks između njega i Dinama i sporazum između mene i njega, to su dva potpuno različita posla, pa temeljem toga uvališ Modriću da smo se mi dogovarali u Londonu o podjeli novca između nas. Da, ali temeljem našeg privatnog ugovora i sporazuma koji smo imali. Ali da se vratim na ovo. I sad pazi, ja po nesreći mom bratu kažem, kojem sam rekao 6.000 puta, jer je u Zagrebu, jer je u Emiratima. Nema on pojma, dečko, ništa, svi znate Zorana, nema, to je anđeo, to ne postoji. Ja kažem, daj pošalji tamo 100.000 eura u klub. Pa nismo mi donesli, poslali u klub 100.000 eura. Ja sam rekao 50 milijuna eura sam u moje vrijeme, spašavajući Dinamo, vrtio gotovinskog novca. E sad mi brat ima optužnicu zajedno sa sucima za 2 djela koje mu priječi 8 godina zatvora.
Pa bando jedna, prestanite se iživljavati više na cijeloj obitelji. Mamić, prestanite, bestidnici jedni, kad svaka budala zna, evo, da prijavim sutra tu Željku Pokupec odvjetničkoj komori. Gdje si me ti, Željka Pokupec, zaštitila da si osigurala kad si predavala SCIK i moje svjedočenje da sam ja zviždač i da sam ja osoba koja kazneno neću odgovarati jer sam prokazao te zlikovce, te najviše rangirane suce, uskočke suce. Pa je li to pošteno? Koja bi to budala napravila da ide nešto izlagat sebe, da ne bude zaštićen i da sada i ja i brat imamo optužnicu za suce? Inače, by the way, sa današnjim danom 4,5 godine nije počelo suđenje. Pa koja je to poruka? Pa naravno, jer su ti suci zlikovci donesli 100 drugih presuda gdje su napravili nepravdu pravnu, gdje su radili ono što su im je poslodavac njihov naredio. Pa to je tako očito. 4,5 godine nije počelo suđenje. A onda, prije nego što je izrekao sud vrhovni presudu, pravomoćnu, poslije na mojoj žalbi na Ustavnom sudu, pa kaže, između ostalog, taj zlikovački sud sa onim mongolidom, onim uvlakačem profesionalnim u šupak, onaj Šeparović, i njegovi one bitange, oni kažu, pa što Mamić nije upoznao prije Vrhovni sud sa tim činjenicama? I naravno odbio moju žalbu, pa nisam, jer sam dao u USKOK da ne ugrozim istragu. Šta god napraviš, oni izvrnu obrnuto, jer kaže se, istraga je tajna, ne smijete o njoj govoriti da bi ona mogla imati uspjeha i da bi tako dalje, da se ljudi ne bi mogli pripremiti. I ja šuti, Zdravko, brati, ja optužnice. Onda svojevremeno, kako sam tražio, stalno sam tražio put, ja sam genije i najveći papak Europe. A kako sam papak, evo, papak, kako su me te suci zaklali, ja sam tamo rekao negdje 500.000 eura, 1 milion sam im ja dao. Ali 500 sam ja tamo prijavio, dokazao i to je dokazano i u optužnice da sam ja to dao. Ja čujem od visoko pozicioniranih ljudi da bi bilo dobro da se nađem sa jednim Vargom i da on ima saznanja kako je to meni, jer je bio neki pripadnik MUP-a, ekspert je u nekim računalnim sposobnostima i tako dalje. Mogu slobodno reći, tad me jedan od najmoćnijih ljudi u državi, Karamarko, poslao i napravio kontakt s njim. I čovjek određene probleme, daje mi neke papire, probleme, i ja isto jedno 500.000 eura, ja njemu otkupim u kuću, kredit vratim, Već sam bio tada jednom dijelom ovdje u Hercegovini i onda mi je falilo u efikasnosti, kako sam bio još uvijek moćan u Dinamu, tamo je bio moj jedan rođak, i ja njemu kažem, daj Bruno, kupi mu telefon, kupi mu laptop, kupi mu kadu, kupi mu ne znam šta sve, ne razumiješ me, ja ću prvom prilikom to refundirati. Jer ako sam ja Dinamu posuđivao 12 miliona eura, onda valjda i Dinamo može mene kreditirati mjesec dana dok ne dođe lova kojim ću ja to podmiriti. Međutim, uprava je to saznala da se to radi, podigla je, izrekla opomenu svima nama, neke je sankcionirala, mene pismeno obavijestila da izvolim podmiriti te dugove i što sam ja poslao novac i podmirio, i vještačenjem je utvrđeno da sam preplatio 50.000 kuna više nego što je taj moj rođak koji radi u Dinamu potrošio na karticu. Znači 50.000, vratio sam kompletno sve i to prije bilo kakvog početka, bilo kakve istrage. Znači još je bilo vrijeme kad je uprava imala sastanak, ustanovila to, obavijestila sve, međutim njima je trebao ta optužnica jer su mislili da će Vlatka, koja je s menom predsjednica uprave u optužnici, i Kođoman, koji je bivši član uprave u optužnici, tada su bili još u Dinamu upravi, da će to u ovim dvorskim borbama pomoći da lakše eliminiraju Vlatku, i podigli su još jednu optužnicu, tako da ja imam sad još 4. optužnicu. Ali hoću vam reći još jednu stvar. Onda, koji su to sudovi, kako su oni povezani? Ja dođem na Ustavni sud sa žalbom.
I tada vidio sam da sam popušio, tad se već znao, Ustavni sud je znao šta sam ja dao stik u USKOK-u, jel to se znalo. USKOK je to prešutio, jer da je USKOK obavijestio Mišković, Vrhovni sud, da sam ja dostavio stik, ili Mladen Bajić ili bilo tko, ne bi mogao donesti mene presuditi Vrhovni sud. Međutim, oni su to prešutili, Vrhovni me presudio i još mi ovdje stisnuli optužnicu za mito i za sve kod sudaca. A onda Ustavni sud kaže, pa što Mamić nije iznio prije ta saznanja, veli onda bi mi sasvim drugačije postupali. I onda kažu, Vrbanović nije znao, njemu poništavamo presudu, jednom od nas. Njemu poništavamo presudu, ide ponovo na suđenje. Ali ovoj dvojici zlikovaca, Zdravku i Zoranu Mamiću, ne poništavamo, jer oni su znali, oni su sudjelovali u tome. Čuj, ovaj nije znao, a mi smo znali. Otkud je to moj brat znao? I zašto je to uopće važno? Gdje su tu ljudska prava? Gdje sam se ja to odrekao? Mojih ljudskih prava je na pravično suđenje. Ali vrana vrani oči ne kopa. Ide se dalje. Moji odvjetnici podnose Sudu za ljudska prava u Strasburu, podnose tužbu protiv Republike Hrvatske, gdje se žale na povredu mojih ljudskih prava, odnosno tuže Hrvatsku, i Europski sud za ljudska prava u par dana obziruje tu moju tužbu. Zašto je to važno? Zato jer Europski sud za ljudska prava statistički uzima samo 2% od pristiglih tužbi. U tih 2% ulazi i moja. I otvara se rasprava. Oni uzimaju 5 stvari koje sam ja tamo problematizirao i mene uvjeravaju svi veliki autoriteti da ću ja po svim tim elementima dobiti tužbu. Između ostaloga, meni jedan najvažniji element, striptiz element, a to je da današnji VD USKOK-a, Sven Mišković, nije nikada imao uvjete da obnaša ulogu tužitelja u mom slučaju, a kamoli danas da bude VD USKOK-a. A to da je on neovlašteni tužitelj. Naravno, ja to potkrepljujem sjajnim dizertacijama čuvene profesorice Omec, koje nema institucije Europe gdje nije bila, pa i sudac je bila u Sudu za ljudska prava, pa je tamo profesor Gotovac, pa profesor Burić, pa je tu profesor iz Osijeka Vuletić, pa je tu su bili i profesor Derančinović koji je profesor, sudac tog suda u ljudskim pravima, pa je tu bio profesor Leo Cvitanović i neki drugi koji su se na druge okolnosti, sve sam ja to u pismenom obliku tih profesora koji su te suce zlikovce odškolovali, koji nisu polagali ispite. Kad oni daju mišljenje, onda to ne vredi. Ali kad treba natovariti nekoga, Todorića, Mamića ili Bandića, onda ta mišljenja i ta vještačenja i ta struka vredi. I uglavnom to se malo otegnulo. Odjedanput kod iz vedrog neba, slušajte, odbacuje se Mamićeva tužba s obrazloženjem da oni uopće o tome što su otvorili, što su prihvatili, i godinu dana je bila rasprava, vodila se rasprava u sudnici, da oni odbacuju moju tužbu jer da sam ja ipak bio u igri sa sucima i da smo zajedno manipulirali sud. I u jednom obrazloženju tamo, u stvari oni su meni uzeli tom svojom odlukom jedino što je sveto na svijetu, a to je: ne može se ja odreći svojih ljudskih prava. Ako je tamo nešto bilo, ali moja ljudska prava su moja ljudska prava i o njima. I onda sam shvatio, jer do tad nisam to šta ću vrištati, jer će reći ljudi da sam lud. Shvatio sam, oni su 4 puta su mijenjali moja vijeća u Strasburu ad hoc suca. Dok nisu našli one i izlobirali koji će jednu monstruoznu odluku od koji će trajno sud u Strasburu imati posljedice, jer takva presuda nikad u povijesti ničim nije utemeljena,
i pročitajte, potražite blog koji su napravili srpski odvjetnici Dule Ignjatović i partneri. Nađite blog na Sudu za evropska ljudska prava gdje su isprdili to. Pazite, Srbi su isprdili. Ne Hrvati, nego Srbi. I da će sud imati trajne posljedice zbog toga, jer će na temelju takve jedne presude koja je presedanska se naravno i posle pravo zloupotrebljavati i koristiti za druge stvari. To je nestvarno. Koliko su išli daleko, naravno da sam onda shvatio da Mamić pobjedio Hrvatsku, da bi to bilo nepodnošljivo. Naravno da sam shvatio da je tamo predstavnik Republike Hrvatske. Svaka država svijeta ima predstavnika svoga pri sudu u Strasburu. Predstavnik Hrvatske je Štefica Stažnik i to gledajte i slušajte dobro. Preko punih 12 godina. Ko joj je dao, ko je oblastio, na kojim to izborima, na kojom odlukom je ona 12 godina predstavnik Republike Hrvatske, a znamo da se premijeri mijenjaju, da se vlasti mijenjaju, ali Štefica Stažnik predstavlja Republiku Hrvatsku, njene interese pred sudom već 12 godina. I naravno onda povežem dve stvari. Da je ona ljubavnica mog zakletog najvećeg neprijatelja, lopova, kriminalca, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, danas suca Vrhovnog suda, Đure Sese, s kojim je bila u veleposlanstvu u Kamberi, u konzulatu u Kamberu 4 godine. Tamo su živjeli, ljubovali i bili 4 godine i sad su bili obadvoje su se kandidirali za ustavne suce u ovom novom mandatu. Međutim, očito je bilo dovoljno snage da ljudi spriječe Đuru Sesu, iako to nikad u životu nisam vidio koja je zla ta napravio i koja je to je neslučajno. On je od Hrvatskog napravio lakrdiju kad je u pitanju pravosuđe u državi. Čovjek je imao monopol, čovjek je kontrolirao svaki prozor, svaka vrata, svaki sudski hodnik u cijeloj Hrvatskoj instalirao svoje kadrove. I tako sam ja platio i u toj obrani. E sad, ja sam mislio, bliži se kraj mog života, 66. Kćeri su mi došle oba da je ovdje rade, hajde da im ne smetam, nek u miru rade. Ja ću tu pomoći savjetom, iskustvom i tako dalje. I vidjeli ste da ja nisam, 2 godine nisam riječi nigdje rekao. Međutim, ovo sve nisam mogao odšutiti. Nisam mogao odšutiti i nisam mogao, pa po kojoj ti sad je drugi postupak u Osijeku. Znači, u optužnici, u ovo suđenje koje traje u Osijeku, moja je startna pozicija bila da sam ja oštetio Dinamo za 7 milijuna eura. Da sad ne polemiziramo, od toga nema ni 1 eura, ali da ne polemiziramo, to je bila optužnica. I nakon što su na sudu, nakon 10 godina, jer je proces počeo 2015. istraga, kad sam ja uhapšen drugi put u 11. mjesecu, danas je 2025. Dok nisu kleknuli ljudi poput Nikija Vuksana, Igora Krote, Sandra Stipančića, mog sina koji nemaju nikakve veze sa tim djelima. Dapače, ima moj sin jer je radio sve te poslove. Ali ima djecu, mlad je, ne može to više izdržati. I Mišković im svima ponudi slobodu samo da tovare ovu budalu. I sad ja kad sjedim pred vama, Mišković preoblikuje u 15 dana optužnicu i kaže nije Mamić više 7 miliona oštetio Dinamo, nego 20 skoro 1 milion eura. Pa pička ti materna bolesna. Pa na kojem računu si ti to vidio? Gdje si ti vidio tu transakciju? Ko ti je to svjedočio? Ko ti je to rekao da ti samo tako, nije više ovdje 10 miliona, nije ovdje 3 miliona, nije ovdje 2, imamo nekakva usmena priznanja, vi idite doma, vi ste slobodni i tovarimo sve onoj budali Mamiću. Pa kakvi ste vi to svi ljudi? Kakvi ste vi svi ljudi? Da vam kažem sad
kakav sam ja još papak. Dolazili su meni razni spasioci. Ali vi kad ste u pustinji, kad vam se od onog svjetlucanja na pijesku pričinjava da je rijeka, vi sve gutate. Tako se ja pretvaram u papka jer stalno mislim da ću nešto spasonosno dobiti ili čut. Jednog dana preko mog prijatelja iz Zagreba žele kontakt s menom bivši doministar financija Šegon i bivši zamjenik šefa Porezne uprave Republike Tihomir Kralj. Znači oni su drugi i treći čovjek u vladi toj lijevoj. I tada je bio ministar financija gospodin Slavko Linić. I oni se nalaze 3 puta s menom u restoranu Riblji Bago na Zavoju u Ljubuškom. Dolaze iz Hrvatske i nude mi, gdje mi kažu doslovno: tebi je sve napakirano, naše su službe to na čijem smo čelu bili mi napakirali, mi imamo podršku od gospodina Bajića, imamo podršku od gospodina Linića i mi smo spremni tebe osloboditi, riješiti tvoj problem, ali moraš nam dati 500.000 eura. To je prvi put da me neko tražio novac, a da nisam odmah dao. Ja kažem, nema problema, daću vam ja i više. Ali temeljem iskustva kojeg imam, ne mogu više, sam umoran i ne dam mu napred. I nakon 3. puta, nakon što im nisam dao napred, oni su se pokupili i nisu mi se više javili. Ali gledajte šta se dešava. Dolazi novi državni odvjetnik. Prve osobe, prvi radni dan, ko ulazi kod državnog odvjetnika novog, ulaze Šegon, ulazi Kralj i ulazi gospodin Linić. Eto, ja tu stajem. Ali da se vratim malo na gospodina Bajića. Ja sam našao način i iskoristio jednog mog prijatelja da se 3 puta čujem sa Bajićem telefonom. To je bilo doduše kratko i uvijek sam ga iznenadio, ali moj prijatelj uvijek uvalio mobitel da nije mogao izbjeći. A zašto sam to radio, zašto sam se tome služio? Jer imao sam neku procjenu da sam tom čovjeku simpatičan. Čak sam i dobivao i glasine sa raznih strana da sam mu simpatičan. I to je ono što sam rekao da sam ga neviđeno popušio. Kad mu je pokupecka dala onaj stik, mislio sam, Bože, to je moj spas. Bajić će ih sve pomest. Kad su noć prije nego što su suci bili uhapšeni, moja supruga bivša je trebala ići taj dan na svjedočenje, davati iskaz, i njoj je rečeno ujutro preko tog mog prijatelja da ne mora ići jer da će ovi biti to jutro uhapšeni. To sam dobio preko tog prijatelja od gospodina Bajića. I tako sam sticao u njega povjerenje, a on se igrom slučaja druži i sa mojim odvjetnikom Veljkom Miljevićem. On, Darko Klir, koji je druga najmoćnija osoba u državnom odvjetništvu i hvale ga svi da je jedan par excellence čovjek i stručnjak, i meni prenosi moj odvjetnik na tim njihovim druženjima kojima se oni druže, a druže se između ostalog u Varaždinu kod jednog njihovog zajedničkog prijatelja koji je bio šef bivših obavještajnih službi, gospodina Tureka, gdje Bajić i gospodin Klir stalno govori da se to mora prestati, da se to mora naći rješenje i da ovo nije u redu što se meni radi i da se treba, ako treba nešto državi platiti poreza, da se treba platiti porez, ali da apsolutno ovo ne stoji što se meni stavlja na teret i što se meni radi. Tako da ja više ne znam
koja je njegova uloga ako je Stik predan njemu, on provjerio, istraga pokazala da je to istina, oni uhapšeni, ja na Vrhovnom sudu, jer oni nisu dostavili Vrhovnom sudu, presuđeni. Ljudi koji mi spominju njegovo ime i koji traže 500.000 eura idu kod njega prvi dan u tužiteljstvo. Ne znam više, Mladene, šta mislim o tebi. Znam da mi je Veljko Miljović 100 puta rekao da to nema smisla, da to treba završiti na jedan civiliziran način, ako treba platiti poreza i ono i da ide svako svojim nekim putem. Napravio si mi i rekao si Veljku zajedno s gospodinom Klirom, kad je Veljko protestirao i rekao kako se mogli nastaviti u optužnicu, rekli ste ne, on će biti na sudu, bit će on oslobođeni brat. Kako ćemo biti oslobođeni? Kad smo u optužnici, kojim aktom ćemo biti oslobođeni? Čime ste nas vi, kojima smo mi predali podatke o tim zlikovcima, sucima, čime ste nas vi zaštitili? Čime je vaša prijateljica Pokupec ispregovarala s vama da se ja zaštitim kao sviđač, koji sam napravio korisno za Republiku Hrvatsku? To je što se tiče mojih suđenja, sudaca tih postupaka. I nešto sad malo o Dinamu. Dao sam život za taj klub. Pričao sam vam na početku presice o 92. godini prvog hrvatskog prvenstva koji se igra u 4 grada i gdje Dinamo završava sramotni 5. i gubi finale kupa od Inkera i Zaprešića. I Tuđman moli Čiru da preuzme klub. Čiro ne da lovu, ja imam lovu. Ja i montaža damo lovu za montažu i za moju firmu i za Čiru. I damo inicijalni kapital tada za Dinamo i tu krenemo di za Dinamo. Odmah smo bili te godine sljedeće prvi. Dolazi to rasulo 2000. godine. Kad je Dinamo spaljena zemlja, 150 milijuna eura duga i nema ni jednog igrača. I ima 114 sudskih postupaka. I ja opet budala upadam i spašavam Dinamo. Meni to nije teško i nije mi žao. Da vam kažem, jedan podatak koji niste znali. Digresija. Zovem ja jednog mog prijatelja u Slavoniju i kažem, slušaj me, nemoj meni nositi nikad u Međugorje ništa, a stalno mi je nosio. Ajde, mama me stalno zafrkava da sam ju zaboravio i maltretira da nema domaćeg sira, da nema slanine, da nema suhomesnatih proizvoda, da nema čvaraka. Ajde, otiđi mojoj mami, nikad on nije bio kod mene, odnesi mojoj mami uoče Božića malo tih proizvoda. I on ode sa svojom ženom kod moje mame koju nikad nije vidio. Mama ga, lijepo, mama ima 94 godine, mama ga ugosti, skuha mu kavu i malo oni tu prodivane. I između ostalog on meni kaže, slušaj me prijatelju, znao sam o tebi sve. Čitao sam, čuo sam, priča se. Ali kad je tvoja majka rekla, neka su prokleti, ja sam nosila iz banke, a to su te 90. godine, po 3 vreće kukuruza, ne kukuruza, nego iz Zagrebačke banke novaca u kukuruznim vrećicama, za pšenicu vreće, ne vrećice, nego vrećice. I moj Zdravko bi nosio 2 vreće u Dinamo, a 1 vreću u našu kuću. Jer ja sam u toj periodu bio najveći proizvođač plastične ambalaže u Jugoslaviji i posle u Republici Hrvatskoj. Ono što vi točite na benzinskoj pumpi, destiliranu vodu, antifriz, motorno ulje, to je tata puho. Onaj tetrapak kisko ocat, to je tata puho. U desetinama miliona komada serija. Znate kad su mene kontrolirali o porijeklu imovine? Taj famozni članak, ne znam, 5 ili kako se zove,
moderno sad novo, ili nesrazmjer imovine, možda nije članak, sam krivo rekao nesrazmjer imovine, se sad to zove možda i članak 5. I meni je utvrdila, imam pismeno rješenje, porezna uprava, da imam suficit 13 milijuna eura legitimnih sredstava. A ono što sam ja stvorio, to nije manje u životu kroz moje ruke što je prošlo od 200-300 milijuna eura. Pa kako sam ja to pokrao Dinama? Pa đubrad jedna od Dinama je i Bog digao ruke. Objašnjavao sam im, postoji dokumenti, znači prvi put 92. drugi put 2002. I Bog je digao Dinamo ruke. Nema šansa. Ovaj budala daje svoj život, daje tatu, mamu, u bankama dajem kolaterale, stanove, kuće, roditelje, bivšu ženu, tadašnju ženu, brata, sestru, sve sam ih založio. Da bi Dinamo spašavao. Javno sam rekao u Sarajevu prije jedno par mjeseci da Dinamo ima bjanko podršku od mene. Ljudi koji vode Dinamo. I sad to ponavljam. Moje vrijeme je prošlo. Niste vi mene otjerali. Vi ste došli. Izvolite raditi. Izvolite odgovarati. S menom nemate nikakvih problem. Iako u kampanji ste svi najavljivali i objavljivali javnost da se čeka forenzika, da se čeka revizija, da se čekaju kosturi iz ormara. Međutim, ništa od toga. Forenzika, revizija je pokazala u javnom dokumentu koji imate na javnim stranicama Republike Hrvatske porezne uprave da je društvo koje je smijenjeno u proljeće prošle godine na čelu s predsjednikom Barišićem i sa predsjednicom uprave Vlatkom Peras ostavilo 33 milijuna eura budućih potraživanja. I zato zahvaljujem gospodinu Manenici koji je negdje u nekom trenutku to rekao, današnjem predsjedniku uprave. 33 milijuna eura je Dinamo ostavio budućih potraživanja. Vi znate da se uprave i ljudi smjenjuju kad je rasulo. Kao što sam ja svaki put došao u rasulu. A ova garnitura, volili je mi ili ne volili, je ostavila 33 milijuna eura potraživanja. Šta je još ostavila? Pa ostavila je ranking po kojeg smo mi bili nosioci do zadnjeg kola koji se skuplja 5 godina. I Dinamo je dobio Karabak, jednu utakmicu, ušao u Ligu prvaka i osvojio 44 milijuna eura. Pa nije taj ranking napravilo ovo proljeće. Taj ranking je napravilo cijeli klub u posljednjih 20 godina, ali zaključno zbrojeno na posljednjih 5. To morate reći. Ne možete predsjednika Barišića i Vlatku Peras, koji su otvorili takozvanu demokratizaciju Dinama, koji su organizirali skupštinu na koju ste vi došli na vlast. Pa ne možete Vlatki, otpremili ste samo trenera u zadnje vrijeme preko 10 milijuna eura otpremnina, a onda Vlatki Peras koja je ostavila svoj život u Dinamu niste u stanju bili isplatiti 500.000 eura po njenoj ugovoru koji ona ima menadžerski. Ili sram vas bilo najvećeg predsjednika u povijesti sporta hrvatskog, ne Dinama, nego povijesti sporta hrvatskog, jer je bio predsjednik vaterpolo kluba Mladosti u nekoliko navrata, bili su prvaci Europe, bio je predsjednik Cibone kad je bila Europa, predsjednik Barišić, bio je 3-4 puta potpredsjednik Dinama, predsjednik Dinama zadnjih 20 godina, namjesto da kažete gospodine Barišiću, ova stolica u svečanoj loži, tu dok vi zadnju sekundu živite, vi i vaša gospođa koji ste Dinamu poklonili život, vi ste počasni naš predsjednik. Ne možete falsificirati povijest, ne možete slidati slike mene i mog brata sa zida gdje smo god mi na slici, vi falsificirate povijest. Nije Dinamo prošao ovo proljeće. Dinamo su radili marljivi ljudi kroz 100 i nešto godina. Falsificirate, da vam kažem još jedan detalj ovdje pred svima vama. Kad je promijenjeno ime Dinama, ja sam za Valentinovo 2000. godine, Tuđman umire u bolnici u Dubravi. Ja sam natjerao predsjednika Zlatka Canjugu
predsjednika kluba i u toga najmoćniju osobu u gradu da je stavio promjenu Dinama i da smo vratili Dinamo 2000. godine. Nije to nikakav Zajc vratio, nije to Đuro Pero, to je vratio Zdravko Mamić, a oficijelno, ako ćemo i de jure, Zlatko Canjuga. Druga stvar, za 100 godina proslave Dinama, prije toga smo igrali utakmicu, 2 utakmice prijateljske u 2 dana u Lici. Dugo nismo bili u Lici, tamo smo nekad u Ličko Lešće išli na pripreme još za vreme Jugoslavije, ali išli smo prvo jer je naš član izvršnog odbora Duško Ljuština Ličanin i on je želio da dođemo tamo, da približimo se obitelji Dinama ponovo kao nekad, i drugi je bio Darko Milinović, jedan ludi Hajdukovac, ali čestići čovjek i moj prijatelj, koji je molio da idemo i kod njega tamo u Otočac i tako dalje. I uoči utakmice mi priđe jedan čovjek, ako sluša ovu presicu, ja ga molim da se javi jer on je povijesna osoba, i on meni kaže: Zdravko, ja se bavim numerologijom. Nikad morate dodati ili neko slovo ili neki broj u naziv kluba, jer ako to ne napravite, uvijek ćete biti ukleti i neće biti u redu sa Dinamom. Kako je stalno bilo desetljećima ili godinama problem Haš, pa građanski, pa Haš građanski, pa Croatia, pa Dinamo, i meni ideja kojih ja nikad nije nedostalo, sad ću ja staviti na početak G slovo. Ne zato što sam to ja napravio, pazi tu genijalnu umotvorinu, jer Dinamo je slijednik građanskog. Nije Dinamo je nastao 45. Bože dragi. Kad su komunističke vlasti nakon rata mijenjali sva imena. Možemo mi biti sentimentalno vezani, možemo ovo ono, ali Dinamo ime je dobio 45. Dinamo je bio građanski i Dinamo je slijednik 45. i kasnije građanskog. I ja sam stavio slovo G i sad smo mi građanski nogometni klub Dinamo. To je tata stavio, to su povijesne stvari. Nemate pravo to falsificirati. Nemate pravo falsificirati mog brata Zorana Mamića. Jer nema tog benzina, nema tog nafte, nema tog plina koji je dovoljna da svi vi banditi operete usta kad izgovarate ime Zoran Mamić. Čovjek je igrao za hrvatsku reprezentaciju i bio 3. na svijetu u Francuskoj 98. Temeljem toga je imao i na mirovinu od 1000 eura. Isti čas kad se ga počeli proganjati, uzeli ste mu tu mirovinu. Čovjek je bio 12 godina igrao u Bundesligi sa najvećim igračima svijeta. Igrao je u Bayer Leverkusen, koji je bio tada jedan od najvećih klubova svijeta. Igrao je 3 puta finale. Bilo je 20 reprezentativaca brazilskih i njemačkih u to vrijeme. Igrao je u Bohumu. Vratio se u Dinamo 2005. kad je Kuže bio trener. Preuzeo kapetansku traku i to kad je već prestao igrati nogomet, Kuže ga je namolio da se vrati i od tad smo zaredali 19 titula, od 20-19. Moj brat Zoran Mamić ima 28 trofeja osvojenih u Dinamo. Nitko nema 28 osvojenih trofeja kao Zoran Mamić, kao igrač, trener i sportski direktor. A vi skidate slike od obitelji Mamića sa hodnika i sa loža gore. To vam ja zamjeram i to vam nije u redu. Prema tome, isplatite Vlatku Peras, ispričajte se Barišiću i imenujte ga za predsjednika počasnog kluba. To radi veliki klub, to radi moj klub na koji ja želim ponosan i to ću vam uvijek govoriti kao navijač. U drugo se ne petljam. Također sad kad imam riječ o tim falsifikatima. Znate, Mamić iskoristio igrače, Mamić uzeo ovo, uzmi ovo. Siguran sam da bi cijela planeta svjetska pristala da vas iskoristim sve kao što sam iskoristio Eduarda da Silvu, kojem sam dao preko 1 milijun eura svog novca, doveo ga na mapu svijeta i Dinamo donio 14 milijuna eura, sebi ni 1 euro, da bi svi to pristali. Svjedoci smo sada, jučerašnjem danu, da je
Mostarac, odnosno Bugojanac, rođeni, a igrač Zrinskog, Sučić, potpisao ugovor sa velikim Interom iz Milana i da je taj transfer 14 miliona eura, da je 2,5 miliona lako ostvarljivih bonusa i da je ugovoreno 10% od budućeg transfera u korist Dinama. Pa jeste li znali da ga je Zdravko Mamić poslao iz Zrinskog u Dinama? Niste znali. To je zabranjena tema. To je zabranjena tema da je Zdravko Mamić, da se njegovo ime spominje i da ga je Zdravko Mamić odveo u Dinamo. A kako sam ga odveo? Ovdje su me molili ljudi u Zrinskom, kaže Zdravko daj, uvijek se pomagali sve klube, pa daj nešto i napravite za Zrinski. I ja kažem dobro, ajde da vidim između ostaloga, najbrži način i najlegalniji način, imate li nekog igrača? I moj prijatelj Ivo Đidić, kojem ja bezrezervno vjerujem i koji je menadžer od toga maloga Sučića, meni kaže za tog Sučića, ja kažem, dobro, idemo sa Sučićem i ja nazovem Vlatku Peras. Ja kažem, Vlatka, ajde, molim te, realiziraj ovaj transfer, ja ti garantiram da je to igrač budućnosti, platite Zrinskom 200.000 eura, kaže ona, šefe, nema nikakvih problema. Kad nakon toga Dinamo ide na jedne pripreme u Sloveniju, Bišćan je trener, ide svako ko može hodat, jer je 15 igrača bilo negdje u tom periodu na reprezentativnim okupljanjima. Pa išlo jedno 35 igrača, juniora, kadeta i tako dalje i onaj ostatak momčadi. I jedini koji nije bio na spisku je bio Sučić. I moj brat nazove Zoran Vlatku i kaže, Vlatka, pa nemate to pravo raditi Dinamo ni djetetu, naredi Bišćanu da vodi tog Sučića na pripreme, pa to je čudo od igrača, ima ih 35, jedan više i jedan manje. I Vlatka naredi da Sučić ide na pripreme u Sloveniju, sve ostalo je povijest. I radi pravde, za igrački razvoj ne postoji nitko ko je toliko zaslužan za Sučića kao trener Jakirević. Jer trener Jakirević je stao iza Sučića kad to nije bilo lako i dao mu povjerenje, Sučić je to izvratio i hvala Bogu Hrvatska je dobila velikog igrača za 10 godina budućnosti i više i Dinamo je dobio ozbiljne pare. U mom boravku ovdje, iako se ja ništa nogometom ne bavim, uopće ne postoji. I više ne želim razgovarati o nogometu. Stalno imam nekakve ponude, ništa me to ne interesira, ali ono u početku kažu mi ljudi iz Širokog Brijega, pa daj Zdravko, ti si uvijek nama pomagao, a mi smo kroz karijeru njima par miliona eura dali Širokom Brijegu. Poslova raznih. Ja kažem, čujte, ja moram naći nekoga, ne mogu ja zvati gore u klubu i rekao Zdravko. Tako i tako su rekli, Zdravko ovo, Zdravko ono. I ja se raspitam, Šilić, jedan legendarni igrač desetka, tu Mostarska i koji je bio tad u sportski u Širokom, i ja kažem, ajde dobro, daću vam za ovog Soldu 100.000 eura. I ja nazovem opet Vlatku u Zagrebu, ja kažem, Vlatko, ovdje ima jedan igrač top za Dinamo, Soldo 100.000 košta, pomoćete Širokom, razumiješ, njima je to veliko, Dinamo je to ništa. I Vlatka kaže u redu i Soldo dođe u Dinamo za 100.000 eura. Dinamo ga je prodao Osijeku za 400. Taj Soldo vredi isto kao Sučić. Da li više ili bocu manje, ali to je taj nivo. Ne postoji u Hrvatskoj ni jedan igrač ili Hrvat u svijetu koji je trenutno potentnija šestica ili osmica kao mali Soldo iz Međugorja. Kad sam došao na početku, sjećam se, svako ljeto se igra turnir u Međugorju gdje ima jedno 300 ekipa, onih malih limača, pa onda pionira, pa starih pionira, pa kadeta na centru Niko Dodik. I sad došli moji Dinamovci prvu godinu i sad ja sjedim s tim svim trenerima i tamo tehničkim stafom i ja gledam utakmicu, pa ja kažem, ko je ono? Kaže, Gvardiol. Pa kažem, pa šta radi taj tu? Pa kaže, šefe, on ima samo 16 godina. Pa šta taj radi? Pa taj je za najveću scenu. I ovako uzmem telefon, to sam već simulirao i nazovem mog brata, sportskog direktora u Dinamo, i Bjelica je bio trener u prvom mandatu, i kažem, brate, odmah kad se vrati Gvardiol, vidio sam igrača od 100 miliona, odmah ga u prvu momčad. I naravno, Zoki ga stavi da trenira u prvoj momčadi, kad je Zoki za par mjeseci postao trener, odmah, ako se sjećate, prvu utakmicu ga je stavio na štopera, kikso je, zbog tog kiksa smo
ispali iz Lige prvaka od Ferencvaroša u Budimpešti. Međutim, Zoki je uporno nastavio dalje da ga stavlja na ljevog beka i dobili smo te silne pare. I kad sam kod mog Zokija, rekao sam o toj dobroj duši, o toj osobi, o tih 28 trofeja, Zoki je nakrcao novac u Dinamo. Jer je bio najbolji trener svih vremena Dinama i jer je moju doktrinu slijedio. Pa je tako novce Dinamo dobio. I jer je Zoki stavio Guardiola, i jer je Zoki stavio Franjića na ljevog beka, i jer je Zoki stavio Benkovića s 18 godina, Jozu Šimunovića, Halilovića, Čorića, Brekala, Sosu, Moru. Pa mi smo imali na pripremama u kadru od 24 igrača, ja se sjećam u Španjolskoj i u Portugalu, imali smo 10 klinaca kadeta. To je sve radio Zoran Mamić. I zato, društvo u Dinamu, puno vas pozdravljam. Siguran sam da ćete biti prvi. Siguran sam da ćete sljedeće godine igrati direktno u Ligi prvaka. Nemojte činiti, nije Dinamo počeo sa vama, nije počeo ni sa menom, nije završio s menom, neće ni sa vama. Vodite računa da doista budemo građanski i gospodski klub. Ja bi mogao pričati danima, ja sam završio. Ne znam da li sam ja toga nešto što bi bilo vitalno ili tako dalje. Naravno da toga svega ima, ali to bi bilo previše. Struka kaže da je inače to 5 minuta. Ja mislim da ću ja u konačnici 2 stvari realizirati. Novinari koji su me falsificirali i koji su me stvorili kriminalcom i omogućili ovim ljudima poput Miškovića koji je zloupotrebio institucije da me procesuira i da mi konstruira lažne optužnice i presude, odlučio sam 2 stvari. Snimit ću film, i to ne bilo kakav film, to može biti ili Netflix, ili Dragan Bjelogrlić s kojim nisam nikad stupio u kontakt, čovjek koji jako cijenim šta radi u Srbiji. To mora biti film svih vremena, jer sam gledao film o Tapiju i ovim drugim nekakvim koji su slično se bavili poslom kao ja. To je Gola Kamilica, šta je moj život. I drugo, naravno, snimit ću film o montaži i o mojim suđenjima i naravno sve poimenično svakog čovjeka stavi tamo gdje treba. A valjda je svakome jasno. Drugo, organizirat ću se vrlo brzo, jer mi nisu potrebni više mediji. Vi ni ne znate da su vam zagasili svjetlo. Podcjenjuju vas, maltretiraju vas, ali su vam zagasili svjetlo, samo vi to ne znate. Jer sad postoji fino TikTokić, postoje ove mreže i tako fino ću ovako sjesti i ja ću svaki dan pričati šta ja hoću. Vi me ne morate prenositi. Ne možete vi toliko lagati koliko ja mogu govoriti istinu. Prema tome, film, istina i samo istina i istina. Neću vam se spustiti s leđa, a znajte da danas nisam izrekao ono što ste možda svi iščekivali, ni 1% kakve ja neutronske bombe imam u arsenalu. Ali zaklada se zemlja raju da se sve tajne saznaju, prema tome i moje tajne i državne tajne će se jednog dana saznati, pa ćemo, evo vidite, ja ću se boriti za čast i ugled svoje obitelji, vama prisutnima veliko hvala. Hvala vam puno.